बरें बरें मागीर साडे 8 बरें ओके नमस्कार टुडे ऑन द 28th ऑफ नोव्हेंबर फ्रायडे शुक्रार हांव आसा हांगा GMCच्या भायल्यान सुमार 8:30 जावपा आयल्या. आय गॉट अ कॉल इन द आफ्टरनून दनपारां सुमार 3:15 म्हाका फोन आयलो एडवर्क पेरेराचो माशेनाचो बाय लुसियाचो and she called me twice and I just happened to see the missed calls, and when I questioned her what was the issue, she started crying and she said that madam, Edberg will be taken to the operation theatre in some time. So I was like, why? She said doctors had come, the neurosurgeons, plastic surgeon is called, and they are saying that they have to go for a Edberg's emergency brain surgery. So I was little nervous. I didn't know what to do. I just told her, just be strong, and who all are there? She told me Edberg's fiancé आसा थंय हॉस्पिटलान म्हज्या बारा आनी कोण हा ना तेजी मामी इम्फाले एडवर्गाची वियोला बाई इज कमिंग, शी इज ऑन द वे. And madam, I told her, don't worry, you'll see me, I'm coming. And then I came to the GMC. By that time they had already taken Edberg Bab inside the OT operation theatre, as far as I've gathered information. And then after speaking to the doctors, I think line of doctors have done a surgery, ताजी brain surgery emergency करपाक पडली आनी तितूंत ताजी ग्राफ्टिंग केल्लें आसा. ताजे इन्फेक्शन लास्ट ऑपरेशन केल्लें पळय ताजी सर्जरीचें आनी ब्रेन ताका स्टीच केल्लें आनी खंय तरी जालें लास्ट 1 वीक 10 डेजा भितर 7 to 10 days लास्ट फ्यू डेज ताका सिवियर हें येतालें कन्वल्जन्स सिजर्स येताले आनी तितूंत ताका जोर येवपाक लागलो. सो इन्फेक्शन जाला म्हूण आयकपाक येवपालें. सो वी वर स्कॅर्ड. सो आय थिंक yesterday some tests were done and then they called for a emergency surgery which took place today for nearly 2 hours. 2 वरां ती सर्जरी जाल्ली आसा. 3:30 सुमार स्टार्ट जाल्ली, 5:30 आमी सगळीं हांगा आशिल्लीं. मागीर आमकां विजिटींग आज म्हणून भितर आमकां 7:25 7:30 वचपाक मेळ्ळें. हांव पर्सनली बाय ताजे जी फियान्सी आसा ताजी व्हंकल आसा ताजे बरोबर वचून एडवर्गाक मेळपाक म्हाका संदी मेळ्ळी. आमी पयलें ताका काय दिसता म्हणल्यार सगळ्या सायडीन ताका प्रीक केल्लो आसा, ब्रेना कडल्यान हांगाय हातीक बितीक सगळें, एन एवरीथींग मॉनिटरींग चालू आसा. ती डॉक्टर जी आसा ती इफ एम नॉट मिस्टेकन हर नेम इज सलेजा, डॉक्टर सलेजा, आय डोंट नो. रेजिडेंट डॉक्टर इज बीन वेरी कायंड, वेरी गुड डॉक्टर. शी इज बीन सो कायंड that even the other day Edberg's mother, when had gone to meet, Viola had gone to meet Edberg, she told Edberg's mother, "Honey, you want to be with your son for more time? You are praying, no? Wait म्हणून." And today she spoke to us. She has told us, update दिला तिने. आता ते टिश्यू जे असतात ते इन्फेक्शन असले पळय पास ते काडलेले आसा ताज्या ब्रेनांतल्यान. ही सेकंड जी इमर्जन्सी सर्जरी केल्या ती, सो ते काडलेले आसा आनी ते फॅमिली कडेन हँडओवर केल्ले आसा. सो वी हॅड टू गो अँड गिव इट टू 108. Therein now we'll have to send it for testing in Bangalore. So whichever test they will tell us to do, it may be biopsy and some other test we'll be sending. Edberg's mother has told to say a big thank you to all the people across the globe, Goans, regardless of their caste, creed, सगळे जात धर्म सगळे कडेन माद्र्यो, सिस्टर्स, पंडीत, मौलाना सगळे आमचे गोंयकार, तशेंच आमचे जे मागतात आनी ताका प्रेज आवडटात तांचे कडेन आमी मागतात की इट्स बीन 38 days today, 38 days today and he's been suffering. वायट दिसता म्हणल्यार आयज कोण आयलो? आयज आयलो प्रधानमंत्री, प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदीजी केम टुडे. ही केम स्थापीत करपा आयलो, खंयची तरी मुर्ती स्थापीत केल्या तिने. आय थिंक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन द आयडल ऑफ श्री राम ते स्थापीत करपा आयलो. हेलिपॅड, हेलिकॉप्टर आयलो, सगळें केलें. आयज म्हाका I was like, shocked. I was like, वीट आयलीशी म्हाका पळोवन. फ्रॉम द टायम फ्रॉम नाविली आय वॉज कमिंग टू GMC, आय सॉ वॉट पुलिसांचो बंदोबस्त लायला. अरे मोदी, कितली सेफ्टी रे मोदीक, आनी कोणाची पुलिसांची. मोदी आयला खंय काणकोण, मोदी येयला कितें हेलिकॉप्टरान, आनी आख्खे गोंयचे रस्त्यार कोण आसा? पुलीस. आनी कोण ते लॉ मेकर्स, लॉ ब्रेकर्स जाल्ले आसा ते. हांव म्हणटा CM प्रमोद सावंत, तुका टायम आसा, तुका हें करपाक टायम आसा. हे पुलीस जे तुजे डिपार्टमेंट आसा ते तूं आयज कितें करपाक लाग? तूं तांकां बंदोबस्ताक लायला प्रायम मिनिस्टर येता म्हणून.
आणि हेच ते पुलीस रक्षक भक्षक म्हणटात हे पळय हे एडबगाची हालत केल्या ती एडबगाचे फियान्सीन म्हाका विचारूंक लायला सीएमाक सीएम तूं खंय आसा काय म्हणून आयज मोदी आयलो तुका थंय वचपाक टायम मेळ्ळो सगळे पुलिसांक ते लायन अप केला आनी आपलो एडबग हांगा सफर जाता तुका टायम मेळूं ना काय म्हणून मेळपाक गोंयच्या मातींतल्यान येयल्लो पूत बरें आमचो एडबग पेरेर बरें सेकेंड तुवें कितें एक्शन घेतला काय म्हणून विचारता ते म्हाका रडटा आनी म्हाका सांगता नेवर आय ब्रोकन डावन I never broke down, but last night I broke down when she was chatting with me. She told me to go, and she said, please, when you're talking, just question them. That Tikamak अजून कित्याक दवरला काय म्हण एसपीक टिकामान 4 दिसां भितर स्टेटमेंट केलें म्हणटा ते की एडबग इज आउट ऑफ डेंजर ते कित खबर आहा काय म्हणटा इफ एडबग वॉज आउट ऑफ डेंजर टुडे आफ्टर 38 days 2 सर्जरीज हॅव टेकन प्लेस ऑन हिज ब्रेन पास मोडिल्लो पास इन्फेक्शन जावन जोर येतालो सिजर्स मारताले टिकामान कोणाच्या खंयच्या आधाराचेर स्टेटमेंट केल्या काय म्हण सावथ एसपीन तेका काडपाक जाय म्हणून I feel my strong demand is that Tikam SP should be removed and sent back to his own state or wherever posting change. How you all have done in the north SP change केला गोंयकाराक दिला तशें सावथांतूय दिवचें म्हणून आनी हांव फोर्स करनाका पळय सीएम तूं मरे एक डॉक्टर तूं सीएम जावपाचे पयलो पॉलिटिक्सान येवपा पयलो तूं एक दोतोर झाडपाड्यांचो दोतोर म्हळ्यार कितें केन्नाय बरें ना आनी पार्ट्स खंयचे संदे बिंदे बरें ना आनी कूड बीन बरी ना तेन्ना वखदां दिवपाची तुजें काम तें आणि म्हजें काम कितें आय हॅव डन लॉ अदोगाची शिकला कॉन्स्टिट्यूशन कितें तें शिकला आय हॅव पास दॅट पेपर आय हॅव क्लियर्ड माय IPC म्हजे लॉ एंड ऑर्डर कितें तें म्हाका खबर आसा कॉन्स्टिट्यूशन खबर आसा आनी डेमोक्रेसी खबर आसा कितें तें डेमोक्रेटीक रायट्स कितें रायट्स एवरीथींग आय हॅव स्टडीड एंड आय हॅव गॉट डिग्री ऑन दॅट सो आय फील नो यू डू वन थिंग इट्स टायम नो यू बींग होम मिनिस्टर यू हॅव फेल्ड हियर इन एडबग्स केस प्लीज रिजायन कर and give that position to me. Nothing to be, I'm very serious. You resign, no, CM, Pramod Samant, and give that position to me for 7 days. I will teach you how to handle law and order in Goa. The crimes have increased. Dacoity, rapes, murders, chorios apalya, drugs, prostitution. And the police, they're taking law in hand. And today Adbag is suffering not because of his mistake. It is a mistake of your home department. चेनीन बांधून ताका तकलेर मारला म्हणून आयज ताचे 2 इमर्जन्सी सर्जरी जावपाल्या आनी लज तुका होम मिनिस्टर म्हणून तुका येवपाक टायम ना आमी जे निशेध करतात आनी लास्ट सांगता बिफोर उदक तकलेवर वचपाक दिनाका सीएम टेक एक्शन ऑन दॅट मिंगेलवास टेक एक्शन ऑन दॅट अजय झांगली फागली कोण आसा तो टेक एक्शन ऑन दोज 4-5 कॉन्स्टेबल्स आनी इवन दीस कोण तो शिरवयकर निलेश म्हणटा तो PSI सस्पेंड केला तेका टर्मिनेट करपाक जाता 40 days इज बॉय सफरींग ना ऑलमोस्ट 40 जातले फाल्यां परत सो हेका सस्पेंड करपाक जाय हेंका टर्मिनेट करपाक जाय आतां म्हजो डिमांड आसा प्रतिमाचो नो सस्पेन्शन डायरेक्ट टर्मिनेशन एंड रिमूवल ऑफ और पोस्टिंग ऑफ टिकम SP आउटसाइड गोवा हांव इतलेंच मागता आनी यू हॅव फेल्ड सीएम टुडे आय एम सेईंग प्रतिमा म्हणटा जायना रिजायन कर सीएम पोस्ट इज नॉट मेंट फॉर यू होम मिनिस्टराक तूं फेल जाल्लो आसा तुका गोंयच्या भुरग्यांचे पडून वचूं ना तुका चड पडलेले आसा ते मोदीचे हांव तुका सांगता तूं फक्त ते घेवन बस तुजे BJP पक्ष आसा BJP तुमी स्लो पॉयजन जाल्ले आसा मारपाक लाय तुमी गोंयकारांक न्ही आयज तुमचेर न्ही कितें आसा तें आसता तुमचे सगळ्यांचे हात न्ही इट्स सोक्ड विथ ब्लड तुमी खबर आसा एडबग इज सफरींग बट अलॉंग विथ एडबग्स मदर इज सफरींग एडबग्स फादर इज सफरींग देर ऑन द बेड देर एंड लास्ट नाईट हिज fiancé sent me a message she has lost her mother she doesn't have a mother ताजे आवय तो 4 वर्सां पयलीं भायर पडल्या सपिड्यार जाला म्हाका राती चली म्हाका देडाक मेसेज घालता ताजे व्हंकल मॅम आय एम फिलींग लॉस्ट आय विश माय मदर वॉज अलायव आय नो वॉट आय एम गोईंग थ्रू 38 days आय विश माय मदर वॉज देर आय कूड शेअर हांवें ताका करेज दिल्या तेणे मागीर म्हाका धाडला थँक्यू सो मच फॉर कटियस एंड करेजीस बट आय सेड डोंट गिव अप ते म्हाका सांगता एडबग वॉज एवरीथींग फॉर मी वॉट वॉज इज मिस्टेक आय नेवर इन माय लायफ थॉट एडबग वूड बी इन दिस स्टेट वॉट इट वॉज टुडे आय ब्रोक डावन टुडे आय क्रायड आनी म्हाका लज दिसना सांगपाक हांव रडलें ICUचे भायर हांव रडलें ताका एंग मारून ते रडटा तें म्हाका पळोवपाक जायना सगळ्या गोंयकारांक न्ही थँक्यू म्हणटा प्लीज प्रे म्हाका दिसता हें कितें आशिल्लें पळय तें टिश्यू आयज काडला पळय इन्फेक्शन जाल्लें तें ताजेरच एडबगाचें कितें इवील आशिल्लें तें गेल्या पुरो मे आर जीसस ऑलमायटी ब्लेस हिम pour his spirit on Edberg and let Edberg come back soon. I only told Edberg one thing today when I went to the ICU. Anesthesiaचेर आसा तो दोळे उक्ते करता बंद करता बंद त्या चल्याचें पळोवपाचें ना तुमी कितें करून उडयला रे पुलिसांनी हालत बारीक जाल्लो आसा ही वॉज अ प्लम बॉय
हालत पळोवपाक जाय कांयच ना असो जाल्लो आसा. आय टोल्ड एडवर्ड कम बॅक, वी वॉन्ट यू बॅक, यू आर अ फायटर, यू हॅव फॉट युअर बॅटल फॉर 38 days, वी वॉन्ट यू बॅक, वी हॅव टू सेलिब्रेट क्रिसमस. जेजूचो दीस आमकां सेलिब्रेट करपा जाय आनी तुका वचून टेस्टमेनी दिवपा जाय म्हणून. सो गोयच प्लीज कीप प्रेयिंग फॉर एडवर्ड पेरेरा हू इज देर इन द ICU. दॅट्स ऑल फॉर नाव. थँक्यू.